السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات، واليوم إن شاء الله سيكون الحصة الثالثة والأخيرة من شرح الجيشيو انترناسيونال أو قارئ الشاشة الدولي جيشيو. نكملوا بعض الرتوشات، وفي الحقيقة احنا رانا درنا شرح لتثبيت الإعدادات الأولية فقط وليس كل الإعدادات، لأنه هو بحر كبير لما يحتوي من مزايا عديدة يسهلها علينا. نروح نشوفوا بعض الرتوشات فقط، وراح نخلي لكم رابط إحدى القنوات في صندوق الوصف اللي تتميز بالتعمق في الشرح. نروح لجيشيو. Gestion Communicas Tools, Jishuo. أولا نروحوا إعدادات العامة أو Paramètres de synthèse vocale. لا Paramètres généraux. هذه هي. Jishuo. نروحوا آخر عنصر اللي تحدثنا عليه في البداية، وهي بيرسوناليزي لي جيست أو تخصيص الإيماءات. Personnaliser les gestes. هذه هي. Personnaliser. هنايا عندنا بزاف الإيماءات. Balayage vers le haut, par défaut. هذه نخلوها Balayage vers le bas, par défaut. Balayage vers la gauche, par défaut. Balayage vers la droite, par défaut. Balayage vers la gauche, puis vers la droite, par défaut. Balayage vers la droite, balayage vers le haut, puis vers le bas. Balayage vers le bas, puis vers le haut. Balayage vers la gauche, puis vers le haut. En serre. FR 2108-2020. vers la gauche puis vers le haut، إلى اليسار ثم إلى الأعلى. هذه Balayage vers la gauche, puis vers le haut. هي تجي بار ديفو، حنا نبدلو نديرو فيها واش حبينا. هذه هي الإيماءات. مثلا أنا حملت إيماءات أنسر. Annuler bouton. Télécharger la vidéo en utilisant VidOD. Montage non en vision et end. Effacer en serre. Fonction ouvrir tools custom plus non coché. Tools non ouvrir une application non fonction non coché. Accepter l'appel dans l'application OAS en serre. FR 2108-2020 coché. هذه راهي كوشي Personnalisé. مثلا، ولكن كاينه ملاحظه هنايا كي نحددوا الإيماءات لازم كي نكملوا لازم نروحوا سورتير. Sortie bouton. هنايا باش تسجل معنا الإيماء، يعني تقوم بالتسجيل. إلا ما ضغطناش سورتير ما راحش تتسجل. نديرو سورتير. Lanceur enregistré. مثلا نحددوا إيماء أخرى، نروحوا بارامتر Menu. Plugin. Assistant voc. Paramètres d'application. Jishuo. نروحوا كيف Paramètres généraux. جينيرو. Jishuo. آخر عنصر. Personnaliser les gestes. Personnaliser. Balayage vers la droite par balayage vers le haut puis vers le bas, par défaut. Balayage vers la gauche puis vers le bas, par défaut. Balayage vers la droite puis vers le haut, effacer WhatsApp app. هذه إيماء درتها هنايا باش كي نحب نفرغ محتوى المجموعة ندير إيماء فقط. Balayage vers la droite puis vers le bas, fonction ouvrir le panneau de notification. هذه كيف هنا عندنا إيماءات ما نقدروش ماذا بينا ما نبدلوهمش، مثل السحب من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، من اليسار اليمين، اليمين اليسار، اليمين اليسار اليمين، والعكس، ومن الأعلى إلى الأسفل ثم إلى اليمين، ومن الأسفل إلى الأعلى ثم اليمين. هادو إيماءات ماذا بينا ما نبدلوهمش. أما يبقاونا الآخرين نقدروا نبدلو فيهم ولا نعدلو فيهم. مثلا ندخلو Version endroit en dessous ultérieur requise. هذه Balayage vers le bas puis vers la droite, par défaut. البالياج Balayage vers le bas puis vers la droite, par défaut. إلى الأسفل ثم إلى اليمين بار ديفو. هذه درنا الماني. Balayage vers le bas puis vers la droite, balayage vers le bas puis vers la gauche, Brahim. بالياج هذه إيماء خصوصا. Balayage vers le bas puis vers la gauche. مثلا نديرو فيها الترجمة. Fonction non cochée. نديرو Coche fonction. نروحو Augmenter le titre lien bouton diminuer le augmente heure actuelle minute ma pause écran reconnaître descrire traduire activer traduire. مثلا نديرو فيها تخدم. Personnaliser. Balayage vers le bas puis vers la gauche, fonction traduire. يعني السحب إلى الأسفل ثم إلى اليسار. كما قلت لكم لازم نديرو سورتي. Personnaliser. Sortie bouton. هنايا نديرو سورتي. Lanceur enregistré. مثلا نروحو نعاودو Menu. Assistant voc plus paramètres d'application. Jishuo. مثلا Jishuo. 2, 0. Paramètres généraux.
بارامتر جينيرو، نطلب الترجمة، نسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم إلى اليسار. بارامتر الإعدادات العامة. أو قال لنا درنا الترجمة الإعدادات العامة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي فلتراج دو ليكتير دو كونتوني. نروحوا لهذا. JSHO. Lanceur d'application. مثلا نروحوا للواتساب. Gestionne 35 non-lus de communication. 35 non-lus de WhatsApp. WhatsApp PP. Archive. J'existe 16h48 0 WhatsApp PP. Message zone de texte. J'existe. راح ندير ميساج فوكال أو رسالة صوتية. Message vocal. Bouton. Appuyez 2 fois et maintenez pour enregistrer. Faites glisser vers la gauche pour annuler l'enregistrement. Faites glisser vers le haut pour que l'enregistrement reste actif. Relâchez pour envoyer. هذه الرسالة الكاملة تولي تتعاود معايا كل ما نروح ندير رسالة صوتية. واش ندير؟ نسحب من الأسفل إلى الأعلى ثم Menu des actions. ندير كوبي. Sélection par copier. Tapez. ومن بعد نروح Menu. للمالي وذلك بالسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليسار. Flux 1. Paramètres d'application. JSHO. Paramètres de lecture du contenu. Paramètres de lecture du contenu. Parcourir vers le haut bout. Paramètres de lecture du contenu. نروحوا حتى الفلتر يعني Lecture des informations d'utilisation. Lecture des infos de la lecture des étiquettes. Lecture des contenus. Lecture d'état de l'écran. Paramètres du dictionnaire. Filtrage du contenu. هنايا ندخلوا Filtrage du contenu. Filtrage du contenu. Liste noire des contenus. Filtrer le contenu en utilisant la liste noire pour JSHO. ندخلوا هنايا نديروا السحب. JSHO. Créer. كريي يعني جديد. راح نديروا كتاب. Enregistreur d'écran. Comme endroit sans prive. Entrer un mot. نعاودوا نسحبوا من اليمين لليسار حتى منطقة Annuler البحث. bouton. Batterie et performance. Entrer un mot. Les zones de texte. هنايا Affichage du clavier français. France. ACR. W. W. H. J. H. W. A. W. T. What. What zone de texte. WhatsApp PP. هنايا واتساب. JSHO. Clavier français. France. Asserti. Masqué. WhatsApp PP. نديروا ضغطتين. WhatsApp PP. هنايا راح يعطينا حق WhatsApp الكتابة. PP. Annuler bouton. WhatsApp PP. Annuler bouton. Ajouter bouton. WhatsApp PP. Ajoute. Annuler bouton. Annuler bouton. عطاريش. Annuler bouton. Ajouter bouton. Ajouter bouton. نديروا Ajouter ضغطتين. bouton. Zone de texte. Affichage du clavier français. France. Menu des actions. نديروا Copier. كولي. Ajouter au coller. Modifier. Message vocal. Bouton. Appuyez 2 fois et maintenez pour enregistrer. Faites glisser. Annuler Sahbo. bouton. OK bouton. نديروا اوكي. JSHO. Clavier français. France. Asserti. Mal créé. JSHO. WhatsApp PP. نخرجوا منها. Filtrage du contenu. هنايا Paramètres de lecture du contenu. JSHO. هذه كملناها. WhatsApp PP. نروحوا نجربوا في الواتساب. Vous. Enregistreur de notes vocales. كما شفتوا ما درناش هذاك الميساج طويل العرض. الحاجة الثانية وهي نقدروا نبدلوا في المني مثلا. Menu. Assistant vocal. Plus. Paramètres d'application. هنايا JSHO. نروحوا بارامتر دو بارامتر افونسي. J2. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres des actions. Paramètres de lecture. Paramètres des notifications. Paramètres avancés. هنايا Paramètres avancés. Parcourir. Paramètres avancés. Assistant vocal et paramètres aussi. Minutrier horloge. Exécution haute. Planificateur. Gestion des ressources. Paramètres des actions. Paramètres d'alimentation. Paramètres des actions. Paramètres des actions. Levez le doigt pour activer les options du menu. Casako. Levez le doigt pour activer les paramètres d'alimentation. Paramètres des menus. دي مني هنايا Paramètres des menus. نديرو بيرسوناليزي Paramètres des menus. Utilisez le menu multicolore. Personnalisez le menu principal. JSHO. واش نديرو نعدلو في المني Navigation dans la liste. مثلا نافيغاسيون دون لا ليست نبدلوها Sélectionnez. نديروها كليك Type de ديريكت. navigation. Type presse. Type navigation. Mode. Élément. Première. Dernière. Balaye. Faites. Diminuer le. Augmente. Titre. Suite. Lien. Bouton. Diminue. Augmenteur actuel. Minute. Ma position. Écran. Reconnaître. Descrit. Traduit. Active. Presse. Favori. Mode. Code. Copie. Ajoute. FS. Boîte. Lever. Mode. Clic. Mode navigation. Cliquez pour naviguer. Mode navigation. Application. Écran d'accueil. Retour. Cliquez.
Pression prolongée. Édition du. Action savant. Liste des jets. Menu des actes. Menu principal. Mode lecture. Mode mot par. Mode mot par. Navigation. Navigation. Menu de navigation. Fractionner. Navigation. Lire. Navigation. C'est assist. Dic plus. Outil. Recon. Caméra. Param. Suspens. Ouvrir. Mode. Navigation. Élément. Axe. Clic. Presse. Glisser. Pression. Clic direct. كليك ديريكت JCHO. راح تخرج لنا Clic كليك direct. مثلا نخرجوا منها. Paramètres des menus. Paramètres avancés. JCHO. WhatsApp PP. نعاودوا الواتساب. Vous. Message vocal. Vous. Message vocal. 5 secondes. 16h47. هو المعروف في الميساج فوكال في الواتساب كي نديرو لير يقرا الميساج ويحبس. Lire bouton. هنايا نروحو لير. Aujourd'hui vous. Message vocal. Lire bouton. نديرو لير ومن بعد نجيب المنيو. Menu. ندير Clic direct. كليك ديريكت. Maintenez pour enregistrer. Faites glisser vers la gauche. Lire. أو بدل. السلام عليكم. هذه تجربة لطريقة كليك ديريكت. عاود تاني. السلام عليكم. يا هل ترى الطريقة نجحت وإلا لا؟ السلام عليكم. الطريقة ناجحة والحمد لله. هكذا رانا سمعنا باللي لي ميساج تقراو واحد مور واحد بسهولة. هذه حاجة. WhatsApp PP. دركا نروحو. Lanceur de WhatsApp PP. نعاودو نولو JCHO. JCHO. نروحو. Paramètres de réaction. Paramètres avancés. Plus 1. Outils. Télécharger des ressources supplémentaires. Télécharger des ressources supplémentaires. Ouvrir une application. Thème sonore. دي تام سونور. Thème sonore. يعني المؤثرات الصوتية. Thème sonore. استناو شوية باش تتحمل. صوت رائع من محمد محمود. هنا Projet مثلا Joe SPK. راهم خرجونا بزاف الأصوات. صوت رائع من محمد محمود. أصوات السيارات. أصوات السيارات. أصوات رائعة من الغباء. حازم رائع. صوت رهيب. صوت رهيب. صوت رهيب. Voice over Mohamed Mahmoud SPK. صوت سيوف من أخوكم أحمد بلابوري. De Sound Ana 1234 SPK. المهم هنايا كاين بزاف الأصوات. نخيرو واحد. صوت سيوف من صوت رهيب. Voice over Mohamed Mahmoud. صوت رهيب. Voice over Brillant Pepa SPK. Aniar Play Aniar SPK. نشوفو واحد. Download Aniar Play Aniar. OK bouton. Veuillez patienter. على حسب Aniar. يعني جبناه غير بيبري. OK bouton. نديرو اوكي. Paramètres de réaction. راح يفتح لنا بارامتر دي رياكسيون يعني إعدادات ردود الأفعال. Parcourir vers le haut bouton. Paramètres retour volume thème gérer les par défaut personnalisé thème sonore. نروحو لتام Thème سونور. sonore. مثلا نخيرو راه بار ديفو. Thème sonore. Par défaut coché. هذا هو. أصوات السيارات بواسطة صوت رهيب. Voice over B Mahmoud Gamal non coché. Aniar non coché. Voice over. Aniar non coché. Paramètres de réaction. نشوفو كيفاش راح. Aniar personnalisé. Gérer les vibrations. Intensité. Vibration. Gérer les thèmes. Vibrations. Thème sonore. Aniar personnel. Thème sonore. Thème sonore. Thème sonore. Par défaut non. أصوات السيارات بواسطة علي حسن. صوت رهيب. Aniar coché. Voice over. بصوت مرتفع مع عدة خيارات 26 05 2020. Non coché. هذه حزمة صوتية للأخ فاروق مثلا. Paramètres de réaction. Voice over. Gérer les thèmes sonores. هادو حملناهم مثلا نروحو جيري لي تام سونور ندخلو فيها. Gérer les thèmes sonores. أنا مثلا واحد ما عجبنيش دوك نخيرو. Gérer les thèmes sonores. أصوات السيارات بواسطة علي حسين. Sounouf Karbayali Hussein. نديرو ضغطتين الأولى عادية والثانية مطولة نروحو نسحبو. Effacer. نديرو إفاسي. Effacer. أصوات السيارات بواسطة. OK bouton. أوكي. Gérer les thèmes sonores. هذه هي بعض الإعدادات. Paramètres de réaction. بعض الإعدادات الخفيفة إن شاء الله Thème يكون sonore. تنوير خفيف عليكم. وهذه هي. وإذا كان فيه ملاحظات أو انتقادات فاتركوها لي في لي كومنتير. إن شاء الله نكون خفيف الظل وما طولتش عليكم. والسلام عليكم وإلى الملتقى.